मां की गोद से नदी में गिरे 1.5 साल के शिशु का शव 2 दिन बाद बरामद। तूफानगंज की रहने वाली एक महिला का 1.5 साल का बच्चा अपनी मां की गोद से रायडक नदी में बीते शुक्रवार को गिर गया था। मां की गोद से नदी में गिरने के साथ ही बच्चों की तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन वही नहीं मिला। तूफानगंज ब्लॉक आपदा प्रबंधन की पहल पर सिविक डिफेंस के कर्मचारियों ने नदी में बचाव अभियान शुरू किया। पूरे दिन स्पीड बोट लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद भी जीसन दास नामक 1 साल 4 महीने का बच्चा नहीं मिला। आज सुबह स्थानीय लोगों ने रायडक नदी में बच्चे के शव को तैरता हुआ देखा और पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। तूफानगंज पुलिस के देखरेख में बच्चे के शव को नदी से निकाला गया। बच्चे के शव को परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। দেখলেন আজকে দেখলাম কালকে যে বাচ্চাটাকে খোঁজা হলো, আজকে পাওয়া গেছে ওই সাইডে 1-2 কিলোমিটার ওই পাশেই পাওয়া গেছে, ভেসে উঠছে। আচ্ছা, কালকে তো তার মাকে শরীরে উদ্ধার করা হয়েছে, আজকে বাচ্চাটা কি সশরীরে উদ্ধার হলো? না না না, মানে সুন্দরভাবে আছে, মানে হয়ে গেছে বাচ্চাটা, সাদা হয়ে গেছে, ফুলে গেছে, আজকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার হলো। মৃত অবস্থায় উদ্ধার হলো। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম সুদীপ দাস। আর এই জায়গাটার নাম? কামারতুলবাড়ি কুটিপাড়া। যে সারাদিন তো সবাই তো খোঁজাখাজি করলো, অনেক ডোবর নিয়ে আসছিল, কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যায় নাই। কিন্তু আজকে সকালবেলা এখানে ভাইসে উঠছে পুরার মধ্যে, পরে ওইটা অ্যাম্বুলেন্স বা পুলিশি গাড়ি আইসে ওটাকে উদ্ধার করে নিয়ে। কালকে কতক্ষণ উদ্ধার কার্য চলছে? কালকে মোটামুটি 5টা 5:30 পর্যন্ত উদ্ধার কার্য চলেছে। হ্যাঁ, ভোরবেলার থেকে। গতকাল তো তার মাটা কি সশরীরে উদ্ধার হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকে বাচ্চাটাকে পাওয়া যায়নি, বাচ্চাটাকে আজকে পাওয়া গেল। আজকে কি জীবিত অবস্থা পাওয়া? না না, মৃত অবস্থায় ভাইসে ছিল এখানে পুরার মধ্যে। আপনার নাম? অমৃত সন্ন্যাসী। এই এলাকাটা? এটা চামটা দাসপাড়া।